Esta mañana estamos tan agradecidos con Dios por la oportunidad de abrir su palabra. So this morning we are so thankful to God because we are going to open His Word. We're able to do that. Estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca del Sermón del Monte. So these past few weeks we've been studying the Sermon on the Mount. Y sería bueno recordar un poco porque estuvimos en Navidad, fin de año, y de repente algunas cosas se nos han olvidado. And it'll be nice to go back and review some of it because we went through the holidays, Christmas, New Year's, and some of the things we might have forgotten already. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. So we're going to go through to Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter Cuando ya lo 5. tengan, me dicen amén para saber que puedo seguir, ¿sí? So if you have it, say amen. Muy bien. Y ahí en el versículo 1 dice, cuando vio a las multitudes, So in verse number 1 says, when Jesus saw the people, porque había una gran cantidad de personas siguiéndolo. because there was a great number of people following him. En el verso también en el verso 25 del capítulo 4, ahí solo arribita, In verse chapter 22 of chapter 4, chapter 4 verse 22, verse 25. 25. Ya, vamos a seguir haciendo nada. Un aplauso para Josh. Lo seguían grandes multitudes. It says that there was a large crowd following him. Una gran cantidad de personas seguían al Señor. There was a large amount of people following our Lord. ¿Por qué lo seguían? And why did they follow him? Porque miraban algo diferente en él. Because they saw something different in him. Habían escuchado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento por centenares de años. They had heard the word of God from the Old Testament for centuries. Pero había algo diferente en este maestro. But there was something different with this teacher. No solamente que hacía milagros y liberaba a la gente, He didn't only do great miracles and liberate people, pero ellos llegaron a decir, es que enseña como que tiene una autoridad especial. but they said he teaches like he has some sort of special authority. Y Jesús recorría las ciudades, las comunidades, predicando el evangelio y sanando a la gente. And Jesus went through the cities and their communities preaching the gospel and healing people. Y una gran multitud lo seguía porque miraba algo diferente en él. And a large crowd followed him because they saw something different in him. Otros lo seguían por curiosidad, Others followed him because they were curious, porque querían saber qué era lo que hacía que la gente se reuniera alrededor de él. because they wanted to know what made people flock to Jesus. Y el Señor aprovecha esa gran multitud que lo está siguiendo And Jesus takes advantage of having this large crowd follow him, y presenta el Sermón del Monte para expresarles cómo va a vivir el ciudadano del reino. and he preaches the Sermon on the Mount to teach them how will a citizen of heaven live. Y en el capítulo 5 comienza diciéndoles, bienaventurados, son felices. And in chapter 5, he starts saying, they will be so blessed, they will be so happy. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. In verse 4, he says, verse 3, he says, blessed are the poor in spirit because theirs is the kingdom of heaven. Y yo me imagino esa gran multitud, cuando escucharon cada una de esas bienaventuranzas, sus corazones rebosaban de alegría. And I can imagine this large crowd, when they heard all these blessings, their hearts were overfilled. Escuchaban decir, bienaventurados aquellos que lloran porque van a ser consolados. They heard, blessed are those who weep because they will be consoled. Bienaventurados los que son compasivos porque van a recibir compasión. He says, blessed are the merciful because they will receive mercy. Y aquel ambiente en aquel lugar se llenó de emoción al escuchar cada una de esas bienaventuranzas. And the place was filled with motion because they were hearing all these blessings. Y luego el Señor les dice más adelante en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 5, ustedes son la sal, y también adelante le dice, y ustedes son la luz. And in verse 13 and on, he tells them, you are the salt, you are the light. Así que la multitud estaba emocionada de escuchar
cosas tan bonitas acerca de ellos. So the crowd was so excited because they were hearing a lot of good things about themselves. Porque Juan el Bautista les decía, generación de víboras, arrepiéntanse. Because John the Baptist was calling them, hey, you are a generation of vipers. You have to repent. Pero ahora hay un hombre que les está diciendo, ustedes son bienaventurados. But now there's a man who's saying, you are so blessed. Ustedes son los luceros. Ustedes son la sal de esta tierra. He's telling them, you are the light. You are the salt of this earth. Yo me imagino cada uno de ellos ahí diciéndose, oíme, nadie nos había hablado de esta forma. And I can imagine somebody talking to their neighbor and telling him, hey, nobody's ever talked to us this way. Nadie nos había valorado de esta forma. No one has valued us like he does. Y cuando el momento, o sea, cuando todo iba en su mayor expresión, en el momento clímax, And when everything was going great and at the top of the climax, llega el versículo 17. we arrive at verse 17. Y el tono del Señor empieza a cambiar. And Jesus' tone starts to change. El Señor pasa de ese momento donde todos están, hey, así, perdón la expresión, hey, loco, somos lo mejor, ¿verdad? High five, ¿verdad? And when Jesus goes from a moment of saying, hey, everything's great, high five everybody, Al versículo 17. he comes to verse 17. Leámoslo. Let's read through it. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Versículo 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. And verse 18, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Y el Señor cierra estos pensamientos en el verso 20, diciéndoles, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. And he closes his argument here in verse 20 and says, for I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Qué fuerte, ¿verdad? Wow, that's strong, isn't it? Paró todo el entusiasmo que había y los frena para confrontarlos. He stops all their emotions cold and he confronts them. Lo hermoso de nuestro Señor Jesús es que cuando Él nos confronta con algo, no es para condenarnos, pero para darnos libertad. And the most amazing thing of our Lord Jesus Christ is that when he confronts us, is not to condemn us, but to give us hope and freedom. Y cuando uno lee este pasaje normalmente en su tiempo devocional, uno pasa rápido, ¿verdad? And sometimes when we read through this passage in our devotional times, we just skim through it as fast as we Es can. como que no le queremos dar mucho pensamiento. It's like we really don't want to think about this. Hay un juego de palabras en estos versículos que es un poco complicado de entender. There's a wordplay here that Jesus used that's kind of hard to understand. Aún yo mismo ahorita para la serie dije, ¿y si quitamos esta parte? And even myself, when I was studying for this series, I thought, what if we just skip this part? Pero les prometimos que vamos a ir versículo por versículo del Sermón del Monte. But I did promise you we would go verse by verse through the Sermon on the Entonces, ni Mount. modo, tuvimos que trabajar con este pasaje. So, well, we didn't have a choice. We have to work through this passage. Y yo, Señor, ¿qué me quieres decir? Toda esta semana he estado, Señor, ¿qué me quieres decir? And this whole week I've been thinking to myself, Lord, what do you want to tell me through this? Y yo, Señor, viene el grupo de los estados. Señor, yo necesito que me digas antes de que vengan porque después voy a estar ocupado. And I'm like, Lord, the team from the States is going to come and I need you to tell me before they arrive because I'll be so busy afterwards.
Y hasta el viernes en la mañana el Señor me dice qué es lo que quiere hablar. And not till Friday morning he comes and he tells me, this is what I want you to say. Y yo espero que sea de bendición para ustedes. And I hope it's a blessing for all of you today. Lo primero que yo veo en este pasaje es esta frase, no piensen que. And the first thing I see in this passage is the phrase, do not think that. Porque creo que muchas veces nosotros tenemos algunos pensamientos que no vienen de Dios. Because I think a lot of the times we have some thoughts that are not from God. Hemos desarrollado una manera de pensar que es contraria a la escritura de Dios. We have developed a way of thinking that is contrary to the Word of God. Es que a veces nosotros hemos tomado la Biblia y la hemos interpretado a nuestra manera. Because sometimes we have taken scriptures and we have interpreted our way. Y si algo es difícil en la vida del cristiano, es tomar verdades bíblicas, enredarlas en nuestros propios pensamientos y luego tomar acciones pensando que estamos soportados por la palabra de Dios. And something that's hard, really hard in the Christian life is taking biblical truth, wrapping them around our own ideas and thinking we are doing God's will. Por eso la palabra del Señor dice que ninguna profecía, ninguna escritura es de una interpretación personal o particular. And that's why the Bible says that no scripture, no word of God is interpreted by ourselves. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos gente practicando una falsa doctrina, So when we look around and we see people practicing false doctrine, es porque tomaron decisiones acerca de la escritura que eran contrarias al contexto bíblico. it's because they made a choice of taking biblical truth and going against Yo me puse the a word of pensar God. esta semana porque Jesús descubrió lo que estaba pensando cada uno de los que estaba ahí. And I was thinking to myself today, Jesus found out what every single person was thinking. Así como en este momento Él sabe qué está pensando usted en este momento. And even right now, he knows what you are yourself are thinking. Él sabe que algunos de ustedes dicen, al mediodía voy a ir a comer pollo chuco. And just thinking, today at lunch, I'm going to have fried chicken. Él sabe que algunos están haciendo la lista del súper, como les digo algunos domingos. You know, some of you might be making your list to go grocery shopping O later. sea, Él sabe exactamente lo que estamos pensando. He knows exactly what we're thinking right now. Y Él sabía lo que esta multitud estaba pensando. And he knew what this crowd was thinking at that Y time. por eso comienza con, no piensen que. And that's why he starts out, do not think that. ¿Y qué es lo que estaban pensando estas personas? And what were these people thinking? En primer lugar, estaban pensando, hoy sí tenemos a alguien que vino a quitarnos esta pesada ley. And first of all, they were thinking, oh, finally, someone who's going to take off the burden of the law. Ellos pensaron, por fin vamos a poder vivir la vida de otra manera porque este hombre no respeta a Moisés según ellos. And they thought, oh, we're going to live very differently because this man does not respect Moses. Miren Or so they thought. miren lo que dice Jesús. No he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. But look what Jesus says. It says, I have not come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ellos estaban pensando, Jesús vino a quitarnos la ley. They were thinking, oh, Jesus is going to take the law and Vamos, destroy it. vamos juntos a Lucas capítulo 4 en el verso 16. Let's go to Luke chapter 4, verse 16. Lo que Jesús vino a hacer fue a hacer el cumplimiento de toda la ley que ellos tenían. What Jesus came to do was to fulfill the law they already had. Por eso cuando el Señor empieza su ministerio, So that's when Jesus starts his ministry ahí en el capítulo 4, in Luke chapter 4, Él dice que tomó el rollo de la palabra de Dios que aparecía en Isaías. he says that he took the scroll of the prophet Isaiah, Y ahí en el versículo 18, and in verse 18, este es uno de los momentos principales de nuestra fe cristiana. this is one of the principal points of our Christian faith. ¿Están conmigo? Are you with me? El pasaje no es fácil. These verses are not easy. Vamos a tener que poner nuestra mente en él.
And we have to really think through it. Vamos a tener que tomar la disciplina de ir pensando juntos. We have to take the discipline and start thinking together. Posiblemente hoy no va a ser un mensaje de amén y aleluya. And probably this won't be a message of amen, hallelujah. Hoy es un mensaje de escudriñar juntos lo que dice la palabra. Today's message is we're going to dive deep and study the word. En el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Verse 18 says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering sight to the blind. A pregonar el año del favor del Señor en el versículo 19. And verse 19 says to proclaim the year of the Lord's favor. Y en el versículo 20 él dice, luego enrolló el libro, And in verse 20 says, then he rolled up the scroll, se lo devolvió al ayudante he gave it back to the attendant, y se sentó. and sat down. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. And it says that all eyes in the synagogue were fixed on him. Y cuando él se dio cuenta que todos estaban prestando atención, And when he found out that everyone was paying attention, en el versículo 21, in él verse les dice, 21 he says, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. today this scripture has been fulfilled in your hearing. Deberíamos decir amén, aleluya. Would you say amen? Por siglos habían estado esperando a un Mesías. For centuries they had been waiting for a Messiah. Habían estado esperando que alguien viniera a darles libertad. They had been waiting for someone to come and give them freedom. Y en ese momento Jesús se levanta y les dice, hoy todas las profecías, todo lo que se ha escrito, hoy se cumple. And Jesus stands up and tells them, today, all the scripture, everything that has been written has been fulfilled. No vine a quebrantar la ley, I didn't come to break the law. vine a cumplirla por completo. I came to fulfill it in its entirety. La palabra que se usa ahí en el original, que vengo a darle cumplimiento, So the word that is used in the original Hebrew significa hoy se ha llenado por completo esta profecía, esta vasija ahora está llena. it says that it has been fulfilled fully. The cup is overflowing. ¿Cuántos estamos agradecidos de tener un Mesías que cumplió todo requisito? How many con of us are nosotros? thankful to have a Messiah that has fulfilled every single prophecy of the law? Entonces, la primera idea equivocada que tenía la multitud era que Jesús venía a quebrantar la ley. So the first wrong idea the crowd had was that Jesus came to abolish the law. La segunda idea equivocada So the second wrong idea they had era que Jesús vino a agregarle algo nuevo al plan original de Dios para salvar a la humanidad. was that Jesus was coming and he was going to add something new to God's plan to save humanity. Por alguna razón, nosotros hemos pensado que hay una contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. For ¿Sí? some reason, we've thought that there's a contradiction between the God of the Old Testament and the God of the New Testament. Es más, a veces decimos, pero es que eso es del Antiguo Testamento. And what's more, sometimes we say, oh no, that's the Old Testament. Y nosotros consideramos muchas veces que Jesús está en contra de lo que se escribió en el Antiguo Testamento. And sometimes we might think Jesus is the opposite of what was written in the Old Testament. Pero es todo lo contrario. But it's completely the opposite. Él escribió el Antiguo Testamento. He wrote the Old Testament. Y nosotros tenemos el problema de que creemos que ni siquiera hay que leerlo mucho. And we have the issue that we think we don't have to read the Old Testament. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, nos vamos a dar cuenta que normalmente está más utilizado la parte donde dice el Nuevo Testamento. Amén. And if we open our Bibles, we see that the part that's used the most is the New Testament. Muchas veces las páginas se pegan en los libros del Antiguo Testamento. And sometimes if you try to open up
the Old Testament, you find that the pages are kind of stuck together. Es como que tenemos meses de no verlo. And it's- O solo a mí me pasa. Or is it we have months that we don't open it up, or is that just me? ¿Cuántos son expertos en Antiguo Testamento, bandidos? How many of you are experts in Old Testament? No es cierto que nos cuesta leer el Antiguo Testamento. It's true that it's hard for us to read the Old Testament, isn't it? La Biblia que leyó Jesús mientras estuvo en esta tierra es el Antiguo Testamento. The scripture that Jesus read when he walked this earth was the Old Testament. Es decir, imagínenselo yendo a escuela dominical a Jesús. So let's just imagine Jesus going to Sunday school. En el bracito lo que llevaba era el Antiguo Testamento en rollos. And what he was carrying under his arm while he was going to Sunday school was the scrolls of the Old Testament. Bueno, quizás no tenía un rollo él personal porque eran muy preciados. Well, he probably didn't have a scroll himself because they were so precious. A veces nosotros no tomamos valor en el Antiguo Testamento. Sometimes we don't put value No in the Old Testament. entendemos lo que significa para nuestra fe. We don't understand what it means for our faith. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se transcribió copias hechas a mano una tras otra por hombres que dedicaron su vida para eso. Did you know that the Old Testament was transcribed by hand for men, by men who dedicated their lives to it? Cuando la Biblia dice no se va a pasar ni la letra más pequeña ni la iota que aparece ahí, es porque ellos ponían una atención especial en transcribir la escritura. And when in these verses that we read, that it says that not a dot, not an iota, not the smallest word will come to pass. No era It's como because they paid so much attention to it. no era como nosotros que inventamos muchas veces versículos. It's not like us that we sometimes make up verses. Decimos nosotros, Dios dice que seamos mansos, pero no mensos. Sometimes we say we have to be. That's hard because that's It not a doesn't really translation. translate, But but- la cosa es, nosotros inventamos versículos. The idea is that we make up our own verses. Interpretamos la escritura de cierta manera incorrecta muchas veces. We interpret the scriptures in a wrong way. Para que un escriba pudiera transcribir el Antiguo Testamento, empezaba a los 14 años. So, for a scribe to be able to transcribe the Old Testament into a new roll, he started out at 14 years old. Empezaba a estudiar de los 14 años a los 40 años. He started studying from 14 to 40. Cuando estaba listo a los 40, podía empezar a hacer el trabajo. And when they thought he was ready at 40 years old, he could start transcribing the Old Testament. Por eso eran doctores en la ley. That's why they were called, they said that they were doctors in the law. El Antiguo Testamento So the Old Testament tiene un mensaje poderoso para has a nosotros. very powerful message for us. Deberíamos estudiarlo con mucha pasión y dedicación. We should study it with great passion and dedication. Este año 2023 vamos a estudiar un poco más del Antiguo Testamento juntos. So this year, 2023, we're going to study some of the Old Testament together. Romanos 3:31. So Romans 3:31. Mire lo que dice ahí. Let's see what it says. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Gálatas 3. Galatians 3. Mire lo que dice en versículo 23. Look at verse 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming of the faith would be revealed. El plan de salvación de Dios para la humanidad So God's plan of salvation for humanity está plasmado en todo el Antiguo Testamento. is posted in all the Old Testament. Desde el primer libro de Génesis From the very first book, Genesis, hasta Malaquías, all the way to Malachi, todo apunta a Jesús.
Everything is pointing towards Jesus. Necesitamos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. So we need to find Jesus in the Old Testament. Necesitamos deleitarnos en el Antiguo Testamento también. We need to enjoy the Old Testament as well. Mire lo que dice Primera de Pedro 1 en el versículo 10. Y lo siento que estamos saltando, pero es que es bastante esto. Look what it says in 1 Peter. 1, Primera de Pedro 1, 10 y 12. 1 Peter 1, 10 al 12. 10 through 12. Mire lo que dice, mire qué tremendo. O sea, si a veces pensamos que el Antiguo Testamento no es para nosotros, mire lo que dice estos versículos. Look at how amazing what this says. If we think that the Old Testament is not for us, look at these verses. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían, Primera de Pedro 1, 10 al 12. So 1 Peter 1, 10 through 12. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. It says the prophets that prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Ay, hombre. Inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ for the subsequent glory. A ellos, ¿a quiénes? A los profetas, ¿verdad? To them, the prophets, A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Hasta ahí lo voy a dejar. it was revealed to them, the prophets, that they were serving not themselves but you in the things that have come, that have been announced to you through these who preach the good news to you. Fue escrito por hombres que fueron fieles para que ustedes y yo pudiéramos entender el Evangelio. It was written by men who were faithful, and it was revealed to them so that we could enjoy it and study it. Y eso es lo lindo de la Escritura. And this is one of the wonderful things about Scripture. Más de 40 escritores, So over 40 writers, más de 1600 años desde que empezó el primero, and over 1,600 years of the first writer that started out, escrito en 3 idiomas diferentes, written in 3 different languages, en 3 continentes diferentes, in 3 different continents, pero con un solo mensaje: but with one message. Dios salvando a la humanidad. God saving humanity. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. So we have to study the Old Testament. O sea que estos eran los 2 errores que tenían en su cabeza la multitud. So this is the 2 mistakes that they were making. This crowd, this is what they were thinking. Luego en el versículo 20 pasa algo también que los deja helados. Then in verse 20, something just stops them cold. Yo creo que en ese momento quitaron el like de Facebook, dejaron de seguir a Jesús en Facebook. And I think at that moment, they started unfollowing Jesus on Facebook. En ese momento dijeron, no, ya no me gusta el Instagram de Jesús. And at that point, they say, I don't like Jesus' Insta. Les dice, y podemos pasar al siguiente, la frase es, que no van a entrar a menos que. And the next phrase Jesus uses, you are not going to go into the kingdom of heaven unless. Y es como decimos en los hondureños, que no, ¿qué? And it's like, they were like, say what? ¿Qué? Que no vamos a entrar. Like, what? We're not going to be able to go into the Nos kingdom? acabas de decir que somos favorecidos, bendecidos a través de todas las bienaventuranzas. And you just told us that we were favored, that we were blessed. Nos acabas de decir que somos la sal y la luz de esta tierra. You just told us we're light, we're salt of the earth. Y ahora nos decís que no vamos a entrar a menos que. And now you're telling us we ain't going to go into heaven unless that. Y el Señor les dice, correcto. And Jesus says, that's right. A menos que su justicia sea mayor que la de los fariseos y la de los maestros de la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Unless your justice is more than those of the Pharisees and the scribes,
you're not going to go into the kingdom of heaven. Si su justicia no supera a la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. And he tells them, unless you are better than the scribes and the Pharisees, you're not going to be allowed into the kingdom of heaven. Y como dijo Juan Luis Guerra, como yo no soy tonto, And just like Latino songwriter says, and because I'm not stupid, me puse a estudiar cómo eran los fariseos. I started studying what the Pharisees were like. ¿Le gustaría saber cómo eran? Would you like to know what the Pharisees were like? ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos la frase, no sea fariseo, hombre. Because sometimes we tell somebody, hey, don't be a Pharisee. Pero muchas veces no sabemos cómo eran ellos. But a lot of times we haven't studied it and know what they were like. Ahí están algunas de las características. And these are just some of the characteristics of the Pharisees. En primer lugar, se creían mejor que los demás. Firstly, they thought they were better than everyone else. Y bueno, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. And anything that seems like it's Similar to us. anything that's similar to us is just a coincidence. Porque muchas veces como la iglesia de Cristo hemos tomado esta posición de fariseos. Because sometimes as the Church of Christ, we have taken this attribute of the Pharisees. Se creían mejor que los demás. They thought they were better than everyone else. Tenían esta idea que su espiritualidad era superior a la de otros. They thought that their spirituality was superior to everyone else's. Lucas 18, del 11 al 14, no lo vamos a leer por el tiempo. Luke 18, 11 through 14, Lo que nos explica es la historia de aquellos dos hombres que fueron a orar. Uno el publicano y el otro el fariseo. tells us the story of two men that went to the temple to pray. One was a sinner and one was a Pharisee. Y ustedes saben que el publicano, el pecador, llegó a la presencia del Señor y le dice, Señor, yo soy malo, soy culpable. Señor, yo te fallo. And the sinner came and said, and started praying. He's like, Lord, I have failed you. I'm a sinner. I'm not worthy. Pero el fariseo le dice al Señor, qué privilegio que me tengas como hijo. The Pharisee comes and starts praying and says, Lord, it's a great privilege that you have me as your child. El fariseo le dice, Señor, es increíble, yo diezmo, te busco, cumplo la ley. And the Pharisee is praying and he says, oh, Lord, it's a great privilege. I tithe, I give an offering, I pray, I read the scriptures. Y soy mucho mejor que este pecador que está a mi lado. And I'm better than this sinner that's standing beside me. Podemos a veces decir lo que querramos, ¿verdad? And sometimes we might say whatever we want, Pero las palabras del Señor son fuertes en esa parábola. but the words of Jesus are really, really strong. in De this cierto parable. les digo, de cierto les digo, que el publicano, el pecador, regresó a su casa justificado. And he tells them, truly, I tell you that sinner went home Pero forgiven, no así el fariseo. but not so the Pharisee. Hermanos, nosotros no nos podemos creer mejores que los demás. So we can't think that we're better than everyone else. No podemos ver a nadie por debajo de nuestro hombro. We can't look down on other people. Los fariseos también tenían el problema que confiaban en sus obras. The Pharisee also had the problem that they trusted their own works. En Romanos 9 se nos explica que ellos estaban acostumbrados a pensar que era a través de sus obras que iban a alcanzar justificación. In Romans 9, it tells us that they were so used to thinking that through works they were going to earn salvation. Y nosotros a veces también somos así. And sometimes we believe that we are the same. Pensamos que si estamos ocupados en el trabajo del Señor, entonces nuestra vida va a estar bien. We sometimes think that if we stay so busy in the efforts of Jesus and in the work of Jesus Christ, that we are going to be fine. Yo viví una etapa de mi vida que yo pensaba, mientras esté sirviendo en la iglesia, yo estoy bien. And I lived a time in my life that I thought, as long as I am serving in church, my life will be fine. Muchas veces yo pensaba, el sábado, estoy viendo pornografía, pero mañana voy a cantar en la iglesia. And so it came to a point where Saturdays, I was watching pornography, and then Sundays, I was singing in church.
O sea, hay mucha gente viviendo la vida cristiana de esta forma. And there are many people living Christian life in this way. Pensamos que si nosotros hacemos algunas cosas para Dios, Él nos tiene que dejar pasar nuestra vida. And we think if we do some things for God, He has to let whatever else we Pensamos do que si go damos by. diezmos y ofrendas, entonces podemos vivir una vida de adulterio. And we might think that if we give our offerings, we give our tithe, we can live a life of sin. Si nosotros le damos a los niños comida, alimentos, entonces puedo maltratar a mi esposa. And if we feed the children and we take care of them, then I can beat my wife up. Porque confiaban en las obras. Because they trusted their own works. Dos características de los fariseos. Those are just two qualities that the Pharisees had. Una más. One more. Exigentes con los demás, flojos con ellos mismos. They were demanding of others, but they were so lax themselves. Vale la pena leer Mateo 23, rapidito. So we're going to go and read Matthew 23, just really quickly. 23, versículo 2 al 4. Matthew 23, 2 through 4. Mire, ese impresionante cómo describe la manera en la que vivían la fe los fariseos. And it's just interesting how Jesus describes here how the Pharisees lived their faith. Dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. It says the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. So do and observe whatever they tell you. Pero, But, miren ese gran pero que pone Jesús ahí. just look at this big word he says. But Pero no hagan lo que hacen ellos, do not do the works they do. porque no practican lo que predican. For they preach, but do not practice. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their fingers. Los fariseos exigían a los demás conductas que ellos no estaban dispuestos a vivir. The Pharisees demanded of others a certain way of living, but they were not willing to follow it themselves. Tres características ahí. Vamos a ir rápidamente por las otras. Three qualities of the Pharisees. So we're going to keep reading on about them. Número 4. So number 4, Incapaces de ver a Jesús en la Escritura. they were unable to see Jesus in the scripture. Estudiaban, leían, memorizaban, sabían cada coma, cada palabra de la Escritura. They read, reread, memorized. They knew every single dot of the scripture, Pero no encontraban a Jesús en ella. but they could not find Jesus in it. En Juan capítulo 5 nos dice que el Señor les reclama y les dice, ustedes escudriñan las Escrituras que hablan de mí, se refería al Antiguo Testamento, pero ustedes no me quieren ver como el Dios que me refleja su palabra. In John 5, Jesus confronts them and tells them, you read the scriptures, but you can't see me in it. Hermanos, oremos que cuando nosotros leamos la palabra, podamos encontrar a Jesús en ella. So let's pray and ask that whenever we read the scripture, we can see Jesus Tenemos que in it. preguntarnos mientras hacemos nuestro devocional, ¿y qué me quiere decir Jesús hoy? And we have to pray every single time we do our personal devotions when we need to ask, what do you want to teach me today? No leamos la Escritura como una simple tarea de cada día. Let's not just read scripture because it's our daily homework. Leámosla porque sabemos que Él nos va a hablar a través de ella. Let's read it because we know He will speak to us through it. Cada vez que usted tome su Biblia, dígale, ¿qué me quieres decir hoy, Señor? So every time you pick up your Bible, ask, God, what do you want to tell No me me today? quiero levantar de aquí sin que tú me digas lo que me quieres decir hoy. I don't want to get up from this chair, this table, until I know that you're speaking to me. Además, los fariseos eran celosos de las tradiciones, insensibles al dolor. So the Pharisees were jealous of tradition,
but they were insensitive to the pain. Y nuestra iglesia en general en Honduras ha sido una iglesia de tradiciones y legalismo. And unfortunately, the church in Honduras has been a church of tradition and legalism. Y estamos en la ciudad posiblemente más legalista de Honduras. And we're probably in one of the most legalistic cities in Honduras. Siguatepec es una ciudad de muchas tradiciones, Siguatepec is a city of many traditions. de la cuna de ciertas iglesias muy tradicionales y conservadoras. And is the birthplace of many of the greatest churches, but the most conservative churches. Pero la tradición sin amor no funciona. But tradition without love does not work. En Marcos capítulo 3 aparece la historia de aquel hombre que fue sanado en sábado. Mark 3 tells us the story of the man that was healed on a Saturday. Y ahí estaban Sabbath. los maestros de la ley y los fariseos. And the Pharisees and the scribes were right there. Y cuando Jesús hace el milagro de sanar a este hombre, And when Jesus performs a miracle of healing this man, en lugar de celebrar, saltar de alegría por lo que acaban de ver, instead of jumping up for joy and celebrating what he just did, se dicen el uno al otro, they tell each other, es sábado, va. hey, isn't it the Sabbath? ¿Y este man por qué está haciendo esto en sábado? Why is this guy doing this on the Sabbath? Y es que no sabe que los sábados no se hace esto. Doesn't he know that on the Sabbath you don't do this? Y es que no saben que a la iglesia no se viene con pantalones. Don't you know that women shouldn't wear pants to church? Y es que no saben que no se pueden poner tatuajes estos. Don't they know that you shouldn't have tattoos? Y estos no saben que si son divorciados no son bienvenidos en la iglesia. Don't these guys know that if they're divorced, they can't come to church? They're not welcome here? Así eran los fariseos. That's what the Pharisees were like. Jesús por eso nos dice, ustedes no pueden ser así. That's what Jesus tells us. You can't be like this. No van a entrar al reino de los cielos si son así. You're not going to be able to walk into the kingdom of heaven Lo if you're like siento this. mucho, no van a entrar. Sorry, not sorry. You ain't going to come in. Hay una característica que es una de las que más me asusta acerca de los fariseos. So there's another thing that really scares me about the Pharisees. Incrédulos del arrepentimiento de otros. They could not believe the repentance of others. ¿Cuántos hemos dudado del arrepentimiento de alguien? How many of us have doubted that someone has repented? Fulano de tal, ahora está yendo a la iglesia y siempre ha sido gran pícaro. Oh, that guy. He's going to church now? Se dejó un montón de hijos regados por todos lados. I mean, that guy has had relations with women like all over the place. Se hace un gran bolo. He's such a drunk. Y ahora es aleluya. And now he says hallelujah in church. Los fariseos no creían en el arrepentimiento de nadie. So the Pharisees could not believe someone could repent. El pasaje a que nos referimos ahí en Lucas 7. And the passage that we want to refer to, Luke 7, Un fariseo invitó a cenar a Jesús a su casa. a Pharisee invited Jesus to come and have dinner at his home. Él ya tenía un plan en su cabeza. And he had a plan. Voy a ver qué pasa con este Jesús. And he's like, I'm going to see what Jesus does. Y de la manera más increíble fue como que dijo, me salió lo que planeé. Aparece una mujer que tenía mala reputación. And even without planning, he thought, oh, this will work. A woman of bad reputation. La Biblia dice que aparece esta mujer que tenía una muy mala reputación. Scripture says, this woman who had a really bad reputation shows up. Y cuando mira a Jesús cenando con toda esta gente en la casa del fariseo, And she walks into this Pharisee's home, and when she sees Jesus having a meal with all these people, no se detiene a saludar a nadie, se tira a llorar sobre los pies de Jesús. she doesn't stop to greet anyone. She throws herself at the Master's feet. Y empieza a lavar los pies del Señor con sus propias lágrimas. And she starts washing the Lord's feet with her own tears. Encuentra en ese momento lo que siempre andaba buscando. In that moment, she finds what she had always been looking Lo for. que había buscado en los brazos de muchos hombres, por fin lo encuentra a los pies del Maestro.
And what she had searched for in many men, she finally finds at the feet of Este the es un Master. momento glorioso, un momento de arrepentimiento y transformación. This is such an amazing moment. It's a moment of repentance, a moment of transformation. Es un momento donde deberíamos estar solemnes al ver lo que Dios puede hacer con un pecador. It's a moment that should be awed about, that when we see what the Lord can do. Pero la respuesta del fariseo, ¿cuál es? But what does the Pharisee say? Si este fuera verdadero profeta, sabría quién le está tocando los pies. The Pharisee says, if this guy was a real prophet, he would know who's touching his feet. Es decir, en lugar de entrar en ese momento glorioso de arrepentimiento, ellos buscaban cómo atacar a Jesús. And instead of being in awe at this moment, this awesome moment of repentance, they've tried to find ways to criticize Jesus. Hay una realidad. So there is a reality. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, no podemos creer en el arrepentimiento de otros. When we don't know Jesus, we can't believe in the repentance of others. Cuando veo estas características de los fariseos, When I see all this list of what the Pharisees were like, todas estas formas de pensar y actuar, all the ways they thought, how they thought, and how they acted, yo me puedo ver a mí mismo. I can see myself. Yo muchas veces he sido así. Many, many times, I've done all these things. Yo he sido legalista en mis maneras de pensar. I have been legalistic in my way of thinking. He visto a otros por debajo de mi hombro. I've seen others, and I've looked down on them. Me he considerado mejor que otra gente. I've thought I was better than many others. Me he sentido mejor que mi primo que lleva una vida de cierta manera. I've thought I'm better than my own cousin who lives a certain way. Me doy cuenta que a veces dudo que la gente puede cambiar. And I've often thought that and doubted that someone can change. Muchas veces he tenido una actitud de crítica al pecado de otro en lugar de orar por esa persona. And many times I have criticized someone else's sin instead of praying for that person. Mientras veo las características del fariseo, me doy cuenta cuánto necesito cambiar. And when I see what the Pharisees were like, I think to myself, I need to change. ¿Cuántos se ven así esta mañana? How many of you see yourselves in the Pharisees today? ¿Cuántos necesitamos cambiar? How many of us need to change? Algunos de nosotros somos fariseos anónimos. Many of us are Pharisees Anonymous. Algunos de nosotros somos maestros de la ley anónimos. Some of us are teachers of the law anonymous. Pero ¿saben qué? But you know what? Hay esperanza para nosotros. We have hope. Filipenses 3 me encanta y lo vamos a tener que leer todo el pasaje del 3 al 8. Philippians 3, I love this passage, and we're going to read it all. Me da esperanza. Because it gives me hope. Me da esperanza porque yo he sido fariseo. It gives me hope because I have been a Pharisee. Porque yo he sido duro con otros. Because I've been harsh on others. Pero hay un hombre que escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento. There is this guy, and he practically wrote the whole New Testament. Este hombre era duro fariseo de fariseos. And this guy was the Pharisee of Pharisees. He was Por eso harsh. lo vamos a leer. Dice, porque la circuncisión, versículo 3, somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. So Philippians 3, verse 3. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God in the glory of Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Though I myself have reason for such confidence. Si cualquiera, está hablando Pablo, si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice. And this is Paul talking. If anyone else think he has reasons for confidence in the flesh, I have more. Circuncidado al 8º día. Speaking about himself, circumcised on the 8th day.
del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, hebreo de pura cepa. a Hebrew of Hebrews. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. As to the law, a Pharisee. Versículo 6. Verse 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. As to zeal, a persecutor of the church. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. As to the righteousness that the law demands, I am blameless. Pero miren lo que dice el versículo 7. But look at verse 7. Sin embargo, But, diga conmigo, sin embargo, say it with me, but todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. whatever gain I had, I counted a loss Es for the más, sake of Christ. todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Por Él lo he perdido todo For his sake, I have suffered the loss of all things, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. and I count them as rubbish in order that I may gain Christ. Pablo era un fariseo de fariseos Paul was a Pharisee of Pharisees. He was a top dog, y el Señor tuvo que bajarlo del caballo and God had to throw him off the pulpit porque Dios no puede usar un corazón fariseo. because God can't use someone with a Pharisee heart. Él necesita a alguien con su compasión por la humanidad. He needs someone that has his compassion for humanity. Él necesita que cuando nosotros vamos afuera, cuando estamos en nuestras comunidades, nuestro corazón se quiebre por las cosas que quiebran su corazón. He needs us that when we go out to our own communities, that our hearts are broken for what breaks Él his heart. necesita que cuando nosotros vemos a una familia dividida, lloremos y actuemos en oración y hagamos algo por esa familia. He needs us that when we see a broken family, that we weep for them, that we pray for them, and that we do something for that Él family. necesita que cuando nosotros vemos la pobreza a nuestro alrededor, nuestro corazón se quiebre y decidamos hacer algo. He needs us that when we see poverty in our community, that we do something about it. Los fariseos solo evaluaban la situación, Pharisees only evaluated the situation, pero nunca saltaban a resolverla. but they never jumped forward and did anything about it. Esta mañana, aunque este pasaje es difícil, creo que nos ha hablado. So this morning, even though this is some very harsh verses, I believe it has spoken to all of us. Diga conmigo, yo no quiero ser fariseo. Please say, I don't want to be a Pharisee. Dígale a la persona que tiene al lado, yo no quiero ser Tell fariseo. the person beside you, I don't want to be a Pharisee. Tal vez dígale, perdóname porque he sido fariseo con vos. Maybe say, forgive me because I might have been a Pharisee with you. Es que a veces me creo mejor que vos. Because sometimes I believe I'm better than you. Es que a veces yo me creo como más santo que vos. Sometimes I believe I'm holier than you. Es que a veces siento que tengo alas. Sometimes I think I got wings. Y como que yo soy la Coca-Cola en el desierto. Because I might be like a Coke in the desert. Pero solo soy un pecador arrepentido, But I'm just a sinner who has lavado repented, por la sangre de Cristo. washed by the blood of Christ. Solo soy eso. I'm just that. Y lo tengo todo por basura, And I have everything I've gained as trash por conocer a Cristo. so that I may know Christ. Oremos. Let's pray. Ahí donde usted está, So right there, where are you sitting? si usted siente que debe decirle al Señor, yo necesito arrepentirme, hable con Él. Y tal vez le voy a pedir a los chicos de la música que vamos a recordar un canto mientras oramos. So right there, where are you sitting? Just ask Jesus. Siervo para tu gloria.
Ahí donde usted está, So right there where you are, dígale, Señor, perdóname, just say, Jesus, forgive me. porque he tenido actitudes que sé que no son las que vienen de tu corazón. Because I have had some attitudes that I know are not from your heart. Ayúdame a amar como tú amas. Help me to love as you love. Ayúdame a amar incondicionalmente. Help me to love unconditionally. Ayúdame a no ponerle cargas a los demás, Help me to not burden others, pero más bien a llevar las cargas con ellos. but to help them and carry their burdens. Señor, que yo pueda encontrarte en la Escritura. Lord, help me to find you in Scripture. Esta semana revélate a mí a través de tu Escritura Please reveal yourself through Scripture during this week y cámbiame, Señor. and change me. Muy bien. Pongamos en pie. Cierro para tu Amen. gloria. Let's stand up.